हांव मिराबागकारांक परत एकदा सांगपाक सोदतां एज अ चीफ मिनिस्टर म्हणून फाटले फावटी तांचे 4 जाण रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या कडेन आयिल्ले. आमदार गणेश गांवकार आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, सुभाष शिरोडकर आशिल्लो, हे सगळे जाण आशिल्ले. आनी तांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगलां थंय बंधारो जावचो ना, तांच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदा तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापी जावचो ना हे तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता. आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें. आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाज्या कडेन परत येवचो. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी वगीत म्हणजे 40-45 दीस बसल्या आपल्या आरोग्याची काळजी घेवची आनी अननेसेसरी आंदोलन वाडोवचें न्ही, अननेसेसरी आझाद मैदानाचेर हांगा थंय करचें न्ही. म्हाका तेंच्यो भावना कळटा की तेंच्यांनी सांगला तेंच्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज हांवें समजून घेतल्या. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की आमी जॅकवेल आनी बाकी सुद्दां कितें म्हणटा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी आत्तां कांयच विचार करिना आनी पुराय बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो ऑलरेडी पयरूच म्हणजे तांकां ऑलरेडी सांगलां म्हणजे सुभाष शिरोडकर आनी गणेश गांवकार आसतना सुभाष फळदेसाय आशिल्लो की बंधारो आमी बांदिना. त्या खातीर म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की तेंच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें आनी तेंच्यांनी घरा वयचें. आयज खंय तरी पणजे वयता तांकां आडयले म्हणून ते रस्त्यार बसल्यान तेंच्यांनी रस्तो ब्लॉक केल्लो आसा. हांव तांकां परत एकदा सांगता रस्त्यार बसपाची गरज ना. ओके, अरे प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्याच्या जे उतर पब्लिकली जे सांगता पळय न्ही ताका तितकीच व्हॅल्यू आसता. मुख्यमंत्री परत एकदा पब्लिकली सांगून मुख्यमंत्री परतूंक शकना. तूं ऑन रिकॉर्ड आसा म्हणून तुका सांगलें हांवें. जेन्ना हांवें सांगलां बंधारो जावचो ना इट इज एज गूड एज गिवींग इन रायटींग. कितें म्हणल्यार स्क्रॅप लेटर कित्याक म्हणून काडपाचें जेन्ना जावचो ना म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलो. ओके, थंयसरले मशिनरीज मूव केली ते मशिनरीज ना तेन्ना जावचो ना. कित्याक म्हणजे प्रत्येकाक इन रिटर्न प्रत्येकाक जाय कित्याक म्हणून मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास ना. मुख्यमंत्र्यान सांगलें तें पटना. मुख्यमंत्र्यान सांगलो ताचेर विश्वास दवरचो आनी तांच्यांनी आपलें आंदोलन फाटीं घेवचें म्हजी ताका रिक्वेस्ट. जेन्ना विश्वास दवरलो तेन्ना ती सायट चेंज जाली, दुसरे कडेन येयलो. सेकंड टायमूय विरोध केलो तेन्नाय विश्वास दवरलो. लोक 6 म्हयने घर बांदले, परत 6 म्हयन्यांनी परत प्रोजेक्ट येयलो. मागीर आतां कसो विश्वास दवरपाचो? आमी इन रिटर्न आमकां दी म्हणून सांगना. अरे हो जेन्ना प्रोजेक्ट हाडलो तुमी एक प्रोसेस केलो बाबा, ते खंय मिटिंगेक घातले मागीर तेजेर इस्टिमेट जालो, हे एक प्रोसेस केलो. आयज जर हो तुमी जर म्हणटा हो प्रोजेक्ट जर आमी करना जाल्यार तेजे परत प्रोसेस जावपा नाका हो बंद केलो म्हणून. आमी मागता तोच न्हू रे. हें आतां काम कोणालें? डिपार्टमेंटाचें काम. आमी सीएमान बरोवन दिवपाचें न्हू. हे डिपार्टमेंटान हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो म्हणून नोटिफिकेशन काडपाक जाय. आतां WRDन जर फाल्यां जर तुमी हे काडना जाल्यार हो तुमी ओपन दवरलो. हो होल्डा हेजो अर्थ कितें जाता? वर्बली सांगप म्हणल्यार हो होल्डार. हो होल्ड म्हणल्यार जो पर्यंत आमी बोवाळ मारता तो पर्यंत सध्या होल्ड आसा. मागीर इल्ले लोक जर डिस्पर्स जाले, सोडलो, प्रोटेस्ट काबार जालो, लोक घर गेले, मागीर 6 म्हयन्यांनी परत येतली. हे आता तुम्ही मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर ओगी रावपाना ना कशी राव. फाल्यां सकाळीं म्हाका सांग मुख्यमंत्री आतां 6 म्हयन्यांनी अशी आवाज येता की डिसेंबरान इलेक्शन जावपाचें आसा. इलेक्शनान जर मुख्यमंत्री चेंज जालो, WRD मिनिस्टर चेंज जालो, मागीर 6 म्हयन्यान परत हाडपाचो मरे हो दुसरो मुख्यमंत्री जालो जाल्यार? आमकां जाय आसलें एक तेणी आमकां कितें सिंपल आहा ना रे. जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटना तूं प्रोसेस करता तेन्ना प्रोजेक्ट कॅन्सल केलो. सीएमान आमकां विश्वास ना न्हू. सीएमाच्या उतराचेर विश्वास आसा पूण फाटली सकाळी कोणी जर तेजे दुसरो मनीस येवन जर हो जर हें करपा लागलो, खणपा लागलो, मागीर तेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? आता तुमची मुखावेली स्टेप कितें आसता? ना आमचो प्रोटेस्ट हो चालू आसा. आतां आमी मुखार आनी कितें आसता मुखार एग्रेसिव्ह जातलो हो इश्यू. सध्या रस्त्यार म्हणल्यार आमकां आडोवन दवरल्या न्हू. सध्या पुलिसांनी आमकां आडोवन दवरल्या. आतां एक तर पळय लोकांचे कडेन आतां आमी हें जें आसा आमी तेच डिस्कस करताले. आतां लोक हें करून लोकांचोय मनस्थिती एकूच आहा. आमकां इन रिटर्न जाय, आमकां हेजेर विश्वास. कित्याक 3 फावटी विश्वास करून आमचो गांव फोडलेलो आसा. झगडी जाल्यार एकमेकाचें एलिगेशन जाता. हो सेटिंग करून येयला, तो सेटिंग करून येयला. आज फाल्यां सकाळीं ह्या लोकांचें एलिगेशन जावपाची हे सेटिंग करून येयल्या म्हणून हे खंय तरी रॉंग आसा. हो प्रोसेसूच रॉंग आसा. अरे जेन्ना सीएम जर तोंडान जर इतलें क्लियरली सांगपाक शकता जाल्यार ते नोटिफिकेशन काडपाक कितें प्रॉब्लम आहा? संकेत बाब, एकूच सांग, जे मुख्यमंत्र्यान सांगला त्याने जो पब्लिक स्टेटमेंट केला तेजेर विश्वास दवरून प्रोटेस्ट फाटी घ्या. ना आमी प्रोटेस्ट आमच्या कोणाकय विश्वास ना. ते वर्बलाचेर विश्वास दवरपा सारखें ना. कित्याक हेजे पयलीं आमी फेस केलो म्हणून दवरिना. हो जर फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट आसलेलो मे बी आमी विचार करूं शकताले तेजेर. पूण हेजे पयलीं आमी फटवल्या न्हू रे. 3 फाटी सायड चेंज कशी जाली तेन्नाय सेम सांगलें न्हू WRD मिनिस्टरान हांगा येना म्हणून. अलायनमेंट बसना म्हणून सांगलो.
तुमकां स्टेटमेंटाचेर ना विश्वास ना ना? आमकां कितें म्हणटा ते आमकां डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाय स्क्रॅप केलो म्हणून